أيها الملأ الكريم، يجب علي أن لا أنسى محدودية الوقت المتاح لهذه المداخلة، وسأقف عند هذا الحد لأترك المجال لإضافات عديد المتدخلين في إطار شهاداتهم حول مناقب الفقيد رحمه الله. أرجو أن أكون قد عبرت ولو جزئيا عما يخالج زملائي من مشاعر تجاه فقيدنا العزيز. وفي الختام أرجو من الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يجزيه عنا وعن جميع من انتفعوا بعلمه كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد العزيز علي الفقيه. Avec beaucoup de joie, j'invite maintenant Madame Nour El-Mil, fille du professeur Ali El-Mil, paix à son âme. بسم الله الرحمن الرحيم. تجمعنا اليوم مناسبة أليمة، وهي 40 فقدان الأستاذ، الأب، الابن، والأخ علي المير. إلا أنني أقف أمامكم اليوم لا لأشارككم حزني وألمي لفقدانه، بل فخري وامتناني أنني ابنته، وشاركته 28 سنة من عمره. كان فيهم الصديق الوفي، الحبيب المخلص، المعلم والأستاذ، رفيق الدرب والحياة، قدوة ومثالا. غني عن الذكر أن الأستاذ فيه نبغ في مجالات عدة، لا سيما المالية والمحاسبة، لكن أيضا الاقتصاد والتصرف وغيرها، ودرسها بإتقان وشغف اهتزت له نفوس طلبته وأبنائه الذين كان لهم رمزا للتفاني والقيم النبيلة والأخلاق الحميدة وحب للوطن. لقد ساهم في تأسيس هذا الصرح الذي نحن فيه، وناضل من أجل إعلاء شأنه وتقديم كل جميل وصالح لطلبته التي كانت تربطه بهم علاقة حب يكنه أب لأبنائه، كما جمعته علاقة صدق ومحبة واحترام بزملائه في هذا الفضاء القيم وأينما حل. بقات نكن له اليوم الحب والاعتراف لنبل ما قدمه من أعمال وخدمات جليلة، وباقات من الشكر والعرفان لجمعية قدماء المعهد العالي للتصرف بتونس الذين سهروا بكل جد وود ووفاء على إعداد هذه 40 وتنظيمها، كإيمان منهم بقيمة هذا الرجل ورجاحة فكره وقوة مبادئه في سبيل نشر العلم. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وجزاءكم خيرا وأجزل لكم العطاء الوافر. لقد غيبك الموت جسدا، لكنك ستبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد الحياة في هذه البسيطة، ولن ننساك، وستظل بأعمالك ومآثيرك وسيرتك نبراسا وقدوة لنا. نم أيها الفاضل مرتاح البال والضمير، فقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه، والرجال الصادقون أمثالك لا يموتون، وإنك خلدت فينا وقعا ولمسة سرها لباقتك وتواضعك وحسن سيرتك وثراء معرفتك. بالنسبة لي يا أبي فأنت كيان وفكر وفضيلة. J'ai connu Ali El-Mil toute ma vie, mais toute ma vie ne m'a pas suffi pour le connaître. Je découvre encore des facettes de lui, l'étendue de sa générosité, de son savoir et de son génie. En effet, son parcours assez singulier, de sciences sociales à la littérature anglaise, de la gestion à la finance ainsi que sa spiritualité, a fait de lui un homme d'exception, un homme comme il n'y en a pas. Son humilité a été ce qui m'a guidée dans toutes les étapes de ma vie, sa bravoure dans les aléas et son sourire dans mes moments de fierté. Je partage avec vous en ce jour quelques moments forts de sa vie, en photo. Enfant, il avait déjà l'attention particulière de ses enseignants. Il a fini de lire tous les livres de la bibliothèque de son école, ce qui lui a valu de réussir le concours de la 6e année à l'avance, récompense de sa soif insatiable de savoir. À sa réussite au baccalauréat, il a attiré l'attention de son mentor, Henry Leroy Jennings, membre du corps de la paix américain, qui lui a permis de bénéficier d'une bourse pour aller étudier la littérature anglaise à la State University of New York. Je le cite en parlant de sa capacité d'adaptation. La veille, je nageais à 50 degrés dans l'oasis de Chneni pour me retrouver dans la région des Grands Lacs à moins 50 degrés.
Profitant des avantages du rêve américain, il a joint une deuxième spécialisation de sciences sociales à sa licence, enchaînant un MBA en gestion à Northwestern University en 1970 et finalement un PhD en 1973 à l'âge de 27 ans à l'Université de l'Illinois. Parallèlement, il était assistant de recherche à l'Institut national de productivité et de gestion des entreprises et assistant à l'ISG, chargé de cours à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques. En 1973, il est promu maître assistant et en 1974, chef de département de finances et de comptabilité à l'ISG. De 1976 à 1981, il fut directeur des études de troisième cycle ici même. En 1981, il a obtenu sa maîtrise de conférence tout en étant détaché de l'Agence tunisienne de coopération technique et culturelle en tant que directeur adjoint du Centre international des entreprises publiques des pays en voie de développement. À Ljubljana, en Yougoslavie, à l'époque, et coordinateur de 2 projets internationaux de gestion des entreprises publiques. Il a quitté le centre et son appartement d'artiste au cœur de la capitale pour rejoindre les Nations Unies en tant que directeur de leur projet d'assistance technique à l'Organisation arabe des sciences administratives à Amman en Jordanie. Durant ces années-là, il a été formateur, consultant, animateur et coordinateur. En Tunisie, au Maroc, au Kenya, au Togo, en France, en Italie et au Pakistan, avec plus de 30 activités de formation et de recherche en gestion organisées par la Ligue arabe, l'Institut international de gestion de New York, le Bureau international du travail, l'International Center for Promotion of Enterprises, le CIEP, et le CAFRAD, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour développement, à Tanger. De 1981 à 1983, les 2 projets internationaux suscités ont porté sur les systèmes d'information, évaluation et contrôle des entreprises publiques des pays en voie de développement, ainsi que le projet de gestion des ressources humaines des entreprises publiques des pays en voie de développement, organisant et animant plus d'une vingtaine d'activités en Yougoslavie, Tanzanie, Thaïlande, Malaisie, Venezuela, Soudan, Maroc, Tunisie et Algérie, tout en participant à plusieurs réunions d'experts organisées par les Nations Unies et le CIEP en sa qualité de consultant international. De 1983 à 1985, il a organisé et animé plus de 15 activités de formation et de recherche pour le compte des Nations Unies et l'Organisation arabe des sciences administratives dans les domaines de la gestion, du secteur public et de la formation des formateurs. L'année 1984, cependant, a marqué un tournant de sa vie. En effet, mon grand-père s'est perdu lors des rites de pèlerinage. Mon cher père était alors basé à Amman. Il a dû prendre l'avion le 4 septembre 1984 pour Jeddah afin de le retrouver. Sitôt sa recherche entamée, sitôt son père retrouvé sur le mont Arafat. Il a alors passé la journée avec lui, a fini les rites avec lui et a enfin compris que rentrer était une priorité pour sa famille et pour lui-même. Il a alors réintégré l'ISG en 1986 tout en participant à des réunions d'experts au Soudan, en Somalie, au Yémen, en Hollande, et en se consacrant au développement des stratégies de formation et de recherche, et surtout en se consacrant sur l'encadrement. Il fut un grand homme, il est un grand homme, et les grands hommes ne meurent jamais. I know one of his last speeches at ATSG was about the Tree of Life. So let's take a moment to be sad, but let's spend a lifetime celebrating his life. Let's be thankful for who he was, what he did, and who he will always be. Thank you. Merci beaucoup, Madame Nourmir, fille du professeur Ali Elmir. Je vous invite maintenant à suivre cette vidéo en hommage au professeur Ali Elmir, paix à son âme. راقية جابري بنت شقيقة المرحوم الأستاذ الدكتور علي المير، أستاذ المدارس الابتدائية بتونس العاصمة. كانت له مكانة متميزة في قلوب أفراد عائلته،
ورحيله المفاجئ عنهم كان صدمة لهم، لكن ما زال معنا من خلال ما نتذكره من أقواله وأفعاله. تعلمت منه الإخلاص وكيفاش يخلي الإنسان الناس تحكي عليه بالباهي على خاطر ترك الأثر الطيب في نفوسهم. لا يبخل عليهم بالنصيحة والموعظة الحسنة والمعاملة الطيبة، ياخو بخاطر الكبير والصغير، يقول لك كلام يرفع لك من معنوياتك. قلبه كبير يسخف ويرحم. الله يهلك اللي قضوا عليه وكانوا سبب وهو ما زال في صحته، قضوا عليه بكل شراسة وحشية وحيوانية. عسلامة، أنا اسمي مريم الهاشمي وأنا بنت أخت المرحوم علي المير. كيف يسألوني يا هويا مخالك شنو بقالك سوفينير من خالك؟ أكثر حاجة نجم نجاوبها هي اللي خالي خلالي أحاسيس، خلالي ذكريات متوصفش بالكلام، خلالي ذكريات وخلالي دروس ما بديت نفهمهم إلا في عمري هذا وفي وقتنا هذا. خالي ورانا الكلنا التواضع لأكبر درس، اللي مش مهم انتي شكون في حياتك، المهم معاملتك مع العباد تبقى باهية. المعاملة مع العباد وكونك ما تتكبرش عليهم، كونك ما تتحسسهمش بحاجة ما يلزمهمش يحسوها، كونك تكون